ili wajikingie mfumraru inshallah taala wajiwa bande gaba naona ekipu ya Gabon imakatianu ngariona wa fotografu wa ekipu ya Komor Manyasi Hamza ngariona Manyasi watabuhaji wa ekipu ya Komor ngariona wahisa wazubu Hoshiwanzani ngariona Manyasi Yasin Burhani ontipia wahisa wasuli ngariona Mohamed Mshangama ontipia wahisa ngwanjia harma Eshiwanza ili hawenda wajianlamisha homa na unro ili entraînement ijeishinde ijibu mahutaji ya hawa Komor haizo ngarjosi tirambe ukaya zenongo pia zihisangizo tayari harma wanajana wa Komor ili washinde yemfumraru hanza herbel alamina wajoba hane gabana unonyao Eshiwanza shinu shinditi de shiwanza doka utsabuha zintabuho emfumraru shashinde shiwanza wajoka huja wafanye zi entraînement watabaji wa Komor enusua hautao ngwanjao harma Eshiwanza ili hahuja wangarie wananyao wajianlamisha homa na unro ili yelejio la leo entraînement ijeke jadidi husu wanajana wa Komor ngariona Manyasi Benjadudo ngariona Manyasi Najim kapiteno ngariona Manyasi Faiseleman ikao Faiseleman woi banu zamba haisa tsaula ngemengoni mwana jana fukare wa hile bara la Afrika ikao watsaula ya ukaya ngebidi u haini mrika wangu joka utsabuha naina kipunzima harmona jana fukare wanu ya dota hadwarisha wana jana haizo inuda hatinku hodiho Manyasi Faiseleman ataka wa ekipi ya Komor utsabuha harma inti ya Belgique hokurtroi hatsaula ya ukange mengoni mwana jana fukare wa hodari mashababi ikaundwa joka utsabuha Coupe d'Afrique de Nation omahaun abangenga dosu bitarambe ukaya jihadi do na Faiseleman haukaba nzamba haisa hati ya magolisha nda harma championnat cha Belgique cha première division ikao championnat shongi shomengoni mwa championnat zero shele bara la Europa abangenga harma bioni ya ukaya yemfumraru inshallah taala yejitihadi jome ifanyoni Manyasi Faiseleman na holio watangazaji wa dunia wahisa wa mtawi ya ukange mengoni mwana jana fukare ya BDU zekip adverse ikawa parisa mnaijana mzima hamadoi wafanye hatari na ujawai Manyasi El Fard Ben Abouhan harma ekipu ya Etoile Rouge ya Belgrade haunisiwa harma watangazaji wa hili bara la Kiafrika ya ukaya jitihadi jome ya lonio harma enti ya harma Etoile Rouge ya Belgrade ngujoshinda yafanya difference ya roli ya enti ya Komor Marunda na wajau edifan ya ekipu ya Komor vandu zambao haini mrikao hawasiri harma enti ya Cameroon hahisi atanabahi ya ukaya watangazaji wa enti ya Komor waunisa ukaya ekipu ya Komor ya ukaya inde petit pousse sha wanduna fanya hatari ukaya yonisa miujiza rangudo mwando uhutu emakatiano abange makatiano ngariona watangazaji wa enti ya Komor wandiso wasili harma Eshiwanza shino ako wanyasi wa RTC nano wanyasi wa Komor Telecom ikao wengoni mwa partenaire officiel ya ekipu ya Komor waisa wasili harma Eshiwanza shino na wajau delegation ya himwa daula ikao iwasili mwana matikanzani juhandani holiho uwasili hunu Cameroon elejiola leo enamna ikao domlahikio wala hikiwa naona ye delegation huonoje Manyasi shanda nitikanzani juele dina laho no mjini waho ne fonction ya kauve harma mafalanu leo kosi majojo ho mjini mtsamde washili shema kazi zilmaju ngamushirio wa Komorukati hunrubahati wakatirlo noono ngami harimale aruli ya Cameroon haujaritu kuzensia hatu riwasili Cameroon vanu msana walelo hawakati kao rihunru ya bahati ya ukabadzima nda sina mhuwahe daula omjo wa hatu ikao urengwa kabisa na nchi ya Cameroon mhuwahe daula harengwa nda ene delegation rijari hunru amani na haina security yonsi pia nchi ya Cameroon waitia oliho dezila yao harma nchi ya Cameroon leo haukanga si hunu yaunde ngoni ukaya omlahikio kaundo walahikio mhuwahe daula kuna lazalato man halahikiwa hama rais wa hile bara la Europa hujibiwa hulio harma avion special ya pashe mhuwahe daula rangola Ushiwanzani sha avion sha yaunde wasili harma hotel ya mhuwahe daula sijibiwa haukaya mirai haika tidunga timrubati tikar mwefolio siono hakika omrengwa rais wa Komor ya rengwa harima aeroport ya Yaounde mrengwa kao wasili daraja haukaya hauramato na ukamrungwanzo azitunde rihunru sisi mabiri ya rakaya abwekao karteka harma delegation rifanyada kikamengo miraru hautawa alamishe ya rais wa daula ya Sevens yabona yabo ibulo inafasi ya hize media zonsi pia ibulo inafasi ya hena mruanzo ya mwone na homrengwa amfikiria mate rais wa Faransa kawajahu na mfikirini mbabiraji tamani ya sima Afrika upande waho ifura
Ewe upande wao hujaki mruhiri hunu haukaya haini mru ya jahunu hamada asirija ki watangazaji ngabo waja sababu dekipu ngabo waja delegasyon ya federasyon ngabo wakawakili ligi angazija mali na nzuani upande wao zaka ubeha hunu hindi hujaki supporteri hujaki dhamana wa daula hujaki mruhiri suala la njibia hakika mwana journalist hawakati kao tifanyaye deplasma ya hangu Komoro tikaminde mruwa handani natoa ze malisa hangu watina hata msaada fulani nitahe njeni hensie tarehe ya hangu lelo haina mwanadamu mkomori hajohanza shazen shida kaziti shami minja kana nchida shahaina za kufanya tija aunde hasibabu ya ujane hensie tarehe ya hangu na ekipu ya national haiza efura ulo niyo hindo lihongo jihundo lejo la leo na sina hunu ya unde ekipu ya Komoro ngiyo hunu ye muwa daula ngiyo hunu delegasyon ya mawaziri wasuli hunu harmati 24 hele bara la Afrika zisanga zijuno harma omjwa waunde ngofikiri jele salali alhamdulillah rabbil alamin haukawa Komori wenji wajanzeke ngoona siban ngabo wa wasuli Mwenyezi Mungu ngabo walo bonsi juu watu shindo huja ngabo walo harma bara manraji shauli hoti hunre fursa dhahabu ino wananyasi na mwombeze dua banga mina furahi kao ngiyo hama si wasuli harma jannatul firdaus haukaya ya he dunia ze furaha zangu zonse pia de ekipu ya hangu wonjiwo nao na bawinde ekipu hangu oyimri ala Komoro ngamina furaha hapo ni wakilo nchi ya hangu en tant que supporter na jilivia na rumia hata elote lindio izo za hangu pia na minga mumsukuriani kwezi marhaba menji hamade heli mzidunga ungar junda babu na babu harma ishwanda shampira sha ujitanli sha nade shwanda shampira sha entraînement sha ekipu ya Komoro ikaoba nuzambao inude entraînement ya vili ya kahuja ihalamishe hauma na ondo wanazijana wa Komoro ili emfumraru hanza hero bangalamina rijer lazinanzaya egabo haukaya yejo sababisha rikane to maya uhusu ezintabozi jao de matia mwado ikarunda noshins haukai nunga ilola na ukabisa neze phase eliminatoire entu ya mwado entu rakautabu nasna entu ya Togo harma mji wa Togo bora washinda iribuli ya enzia riwasili harma kuda Afrika dunasu abage banu zambao ze analizi za hizi media za hii dunia wauni saukaya ye Komoro ngwauna bahati mafumfungu mengo minane haruma jana ekaitoka enfumdaru rishindi egabo esta sababisha zinun dabokaya haruma klasma ijoka uonisiwa zekipu joja wahandanina na wabili ngazjoji qualifié direct haruma eturijao zema zekipu sita zabaki ngazjo tsaula les 4 premiers haruma zekipu sita yabo e Komoro kartonda Mwenyezi Mungu rikamilishe haruma ye place araru sha ekarishindi rundane bahati rihunde place mando ala wasala nane place ya bili ala wasala sha kartuani ya place ya raru ngaromba Mwenyezi Mungu ekarishinde gabo enfumdaru inshallah taala rendera shinde yeto rendera shinde ekipu ya Maroc haubori shinde ekipu ya Ghana haukanu kutwa sita ngazjori wasilisha harma e huitième de final abonge bantu zamba ongariwa na wana jana wa Komoro wahisangwa uhoshwanzani hunu waliso vaya ze fulana waliso harmaishi wanda shini mwana maubedi hasa hanika ele jina lio harmaishi wanda shini kao yo hambokaya stade militaire abonga mjoka ya kweli ya Komoro inu kipunku harmale bara la Afrika hauka ishwanza raniki washo shini shwanza shabalia jina la kimilitaire hauka yo hambokaya stade militaire ikao banu zambao de namna yo hadis harma omjwa yaunde abonga wanajana wa Komoro ngamuona au waliso vayaze fulana nyinkudu za hao na waja waliso vaze fulana nzidu za hao amiru habudu wakati akaunja harma shwanza shinu harijisa muono hamba ukaya na mwambio walo harma dunia ya ukaya rijari wanilenti ya Komoro na singarjo wani kamarunda ikawa maruda yanu nga joru husu haini mwanamkomori ulo harma dunia ya shinde ya tanabehe ya ukaya ye Komoro rihisa riwalia harma dunia uhusu ompira wamdu haukaya si wastaarabu harma makalima ama hu ezitendwa ngarjozo ni sazo uskalewin abange holiwe makatianu ngari wasilu harma turbin rasmi ya hishonda shinu ngarjo ni sawa Komoro warishi ya yokaya yinde entraînement ya bili ya ekipu ya Komoro ranguwa wasili harma omji wa Yaounde entraînement inu ngajuru husu wanajana wa Komoro wajipange hauma naonro ikao ngarjo mbianuka niki wa takriban dakika 15 ili rifilme shwanza shinu rimoni sana ila namne kaundo wanajana wajitandisha hukaya ye protocol
ija irambi ya ukaya si watangazaji wa hili bara la Afrika rilio hunu harme entraînement mushoinu gasna takriban dakika 15 ngarono watabuaji wa henti ya Komor ngariona ataka mvedetu wa hatu El Fardu Ben Nabhana nanu wana ngariona Rafidin Abdullah ka Rafidin Abdullah vanuzamba windu lo capitaine wa equipe ya FC Lausanne deuxième division harma henti ya Suisse ikao ngariwa unao harma eshwanda shinu ngwaji alamisao ili wa ujofa ngariona mwenyasi Shakir Al-Hadwiri kawo yutsabu harma ekipu ya Auxerre harma enti ya Faransa hakamwade mbabisha banuzambao haisa hajipanga homa naondo ili hauja yajibu wanajana wa Komoro ngarona harma bainu Capitaine Najimu wa ekipa FC Martigues National harma enti ya Faransa ngarona mwenyasi Alimadi ngarona watsabaji wa Komoro ngarona mwenyasi Benjalud mwenyasi Benbwana gardien de but wa ekipa ya Komoro nana wajao Yusuf Mshangama ngarona photographe wa ekipe ya Komoro na Mwenyasi Hamza ngujo arambi ukayange bidi riste hii protocol auka protocol yonisa uka ketubidi wanruaji rapproche kabisa na watabuhaji ngarona Mwenyasi Yusuf Mshangama Faiseleman wonti pia ngwazuba harma eshwanza shino ngarona entraîneur Amir Wahabudu ngodel na hadisi nemrundu hazi wa hisabu Kasim Abdallah ikao Kasim Abdallah wa irangudu wakati ekipu yinu yamba ukange bidi wa haini mwana mkomori ujundo harmale bara la Europa yaje ya hubiri hawanila eberamu ya Komoro ngarma shwanza shinu na ngutsabu harma ekipu ya Marignane ikawinu ekipu ya National harma enti ya Faransa aronge makatiano wanajana wa Komoro ngwa au complet ngarona Ali Mohamed Abdallah ikawe ngutsabu hobadzima nene mwana nya Rafidin Abdullah harma enti ya Suisse usu ekipu ya Lausanne deuxième division ngarona imonyasi Benjalud nguzubu hoshwanzani Ali Hamada wajau ikawi miadi ya irenga miezi mgamba kabuli haukaha unisauka ya hoba dingo ekipi nationali ya Komor ngebidu ni wasulishe harma e Coupe d'Afrique de Nation abonge duwa inu hayombo ija kabuli nena Kasimu Abdallah wa unisauka ya eke Coupe d'Afrique inu watuitabuha baishen twabili ikazakifu wa badingo ekipi national shawe hifangwa jura hara haukawa wania kabisa eberami ya mrututu ngarona Mwenyasi Benbwana ikao hakawalamishiwa ne matwabibu idi hawoni sambabi ila namna ikaunde aladhimu wajipange hauma naondro makati ndani wayo ngarona secrétaire général ngarona Mwenyasi domana wa communication de namna yo domana wa communication ngarona intendant watu kwezi aisa sio kuja abonge ngarjure nga takriban dakika nzima risuali intendant wa equipe nationale ya Komoro hawo ili rishinde rimnikani babila namna ikaunde haiba iliyo harma eshwanza shino wanajana wa equipe ya Komoro ngwajunda wa harma eshwanza shino shwanza ikao ye maksada ya hasho de shwanza shatandishiwa uhusu zi entraînement za equipe ikaunde junda wa harma Coupe d'Afrique de Nation harma shwanza shino kabana kaundelea hata machi shazi machi ngajukandelea harma shwanza shino jina ajukandelea harma shwanza shino jina ne makatano garjure nge batino risuali mtabuhaji Benbwana no entraînement okay manam abonge karna suali msabuhaji ukaya ino entraînement rifanya lejula leo shado tumuzisane namna kaundo wajipangao hao mnaondo ikao wahisa warenge shwanza shino ngaronao humono msheni hangu Alimadi ngaronao Ali Mohamed Abdallah ngaronao Ali Hamada nana wajao upande wa mhono mmeni hangu ngaronao wasabuhaji wa ekipe ya Komoro ikawa watedela ni Mwenyasi Yasin Burhan nane Mwenyasi Matar ngwajunda wa harma umkabala unu nana wajao ngariona El Fardu Ben Nabhana ikawa banzamba ngasimakini haukaya hahisa ngujunda wa mshwanza shino nena Mwenyasi Shakir Al-Hadwir ikawa wando na jana wa Komoro nana Rafidin Abdullah ne hawa ijunda wa harma umji wa Yaounde banuzamba ngyo hawa ya burda haukaya le joto likahawinji shale jula leo le joto libunguza ila hawa nziro ya kaya ibunguza ili iruhusu wanajana wa Komoro le jula leo wajiandamishe homa na undu harma eshwanza shino na umulisani ya kaya machi ya mwandu ya ekipi ya Komoro ngajuka ya mfumdaru ijao ikawe imachino ngaju ruhusu insha Allah taala ibulie miwango mema
equipe nationale ya Komor ibulie miongo mema enti ya Komor ibulie miongo mema haini mwana mkomor ujundo harma dunia ya shide ya tanabahi ya ukaya vanu karjaja matembezi harma umji wa Yaounde hunu Cameroon sharika huja ribale ushinzi ujuwo nishi harma dunia rifanya made majirani hatu ushini haukaya ikalifikasi ya mwado he Coupe d'Afrique des Nations wawasidi harma daraja ya quart de finale avangeye sisi ngarjo wasidi daraja hude na davorjo wasidi mchido final ribale kupuri wasidishe enti ya Komor na mwabiani ya ukaya lejio la leo zenrogo zivini ndo harma ishwanza sha avion sha Yaounde ye delegation ya la harma enti ya Komor ya tindu ya mhu wa daula iwasili Hassan Masalibina irengwa inu mna ikaundi ya ladhimu mhu wa daula ngujuja ya nike wanawanu zeradi ya wambi ukaya ngasinda o ili wawanilie iberamu ya mrututu ya Komor idhamana jimda wa hatu bwana Yusuf Ali Bura hamade hedi mummuna o ye midungi o mangu kabisa ili haujibe mahutaji wa Komor. Marhaba. Hamad heli mwadhamana jimla wa hatu ya stekeleza bwana Yusuf Ali Bura huni sauka yange bidi urejei harma portai ya unji harmisho andashino hauka haundane na taarifa haukamda utuhalivanu imuwa daula Colonel Azali Asmani imuwa daula Colonel Azali Asmani ikau harenge miadi ya uja harma ishi andashino lejula leo ili aje yaone entraînement mwisi mwana maidarusi risari wasili harma eshiwanza shinu na vandu zambao rioni sambavi emapija ngariona rais wa ile kumbani la mpira wa mdu la Komor rais wa ile kumbani la mpira wa mdu la Komor mwana Said Ali Said Athman ngoendele na uhadisi ni madhamana wa equipe nationale ya Komor ikao Said Ali Said Athman redunga na avion nzima ya mfumtano ya juzi na vandu zambao harenge ye miadi ya witimizi ili ya gojeye wanajana wa Komor ili ya tunde wanajana wa Komor ngamune mwana ma Adolf ngamune mwana ma Adolf demze Abange hamade heli mzi ona o wa Komor watukufu ikaonde mwaka wasidi harmaze postu za hanyu ngarjunda o harma eshiwanza sha entraînement shahumji wa Yaounde harma enti ya Cameroon entraînement ya mwisa wana jana wa Komor ijori baili ya ushindi ili jipange inshallah taala garuna watangazaji wa RSM 13 rangola ubeidi mshangama na naida rusi ne dhamana jimda wa hatu wasina udiwaza wananyasi wa RSM 13 ikao kwa jaunda ne bahati ya wasili hunu ya ukanga sindao rangola walo harma umji wa Pari nande mwanyasi Andhimudin nana Asadilahi wasile mwanyasi MC wa baba harma enti ya Komor ngari juli zao fundi wangu Hassan Miza Ibn Yusuf au kanga mjo ukayaba no haini hazim ndo ifanyao mruso mange mru hawasilishe hazinu abange eka tinda wakati hunda ne bahati tirengwa ortese njajo kai hazinu ti wasilisha banu leo au kaya au mahashina manjana shinda na mgoshene na fukare tirengwa mtangazaji wa ortese ezi habari za sport zinu ya kaunisomazo fundi Hassan Miza abange fundi Hassan Miza ni babani kaundo ulio ngamdongosha bashinu ni ubushirie bahati njema hairi na unefamia ho ne mrumshaho na uhombe ya umrimle au kaya mgazi ya kaurungwa ukaya kairi homruso mamruili muhana homrunika mrumali au kamali ya uhisa yeli mwanika Hassan Miza rangu 97 sainunga nifayu hata leo ngwa jailia ngamru bahati sidunga equipe nationale huja harma le baralaki Afrika ngambo Mwenyezi Mungu ni warabe maudu rende harma le barala Europa inshallah taala abange makatiano ngarila harma e portail ya unji harma shwanza chini ili wakati mhuwa daula Colonel Azali Asmani ya joka wa kiswidi harma shwanza chini nchamu mwoni ni wana wa Komor mjiunrao harma e dunia na banu zamba ngariona madhamana wa Komor Telecom ikao Komor Telecom wengi mengoni ma partenaire officiel wa équipe nationale ya Komor wa dépêche délégation ikawa délégation inutile ni Omar Abdou ikawa de directeur commercial wa Komor Telecom hawasili harma eshwanza zini haizo garjure nga baishe dakika nzima ikawa wakati ruhusu risuali Omar Abdou directeur commercial wa Komor Telecom huraba ujumbe wa Komor Telecom hawasili harma umji wa Yaounde uskale wenu ibanaweza sababisha wakauraba ujumbe unu ikawa de directeur commercial wa Komor Telecom hindi ujahunu Yaounde marhaba gasi hunu Yaounde ranzi bantasi hujari shangri equipe ya Selakanti ngami banu hau represente mheshimiwa Said Ali Said Chehani kama jimla wa Komor Telecom ikao haudhuri wa kisharia kaja shida undi hapa na wange leo ngebanu hakisababu kana ngami banu donc amade namna rotipi wazijuao Komor Telecom des sponsors wa handa wahe Selakanti ikao lelo
zevuza hatu rinda hata rawasuli vanu karjajo jua riba kika karija rawashangiria rawankuraje ili wedi wana wasuli hata hule Mwenyezi Mungu ajojahilia harmai kupu yenu washindi wahirenge pourquoi pas sibahi harmai zijao rishider qualifié harmai Coupe du Monde inshallah. Omaradu Hamad hili wastekeleza ukayanga miongoni mwa actionnaire principal wa equipe nationale ya Komoro ibano mkataba wanyu na nyesi la kanti ngona mnaje ili wa Komoro waje ukabanu hwambaye hadisi sha wa Komoro kwa tujue detail yobo haribana. Naam. Ranzo mwadoni wa he ese la kanti kufanya hazila sina mwana nyasi Turki Salim Mwenyezi Mungu ajombariki kao vahenga sivanda sina haukaya inu qualification historique kajajua kakavanu donc rifanya mikataba hiyo nda sina wakati yo rekaudo to 35 millions hani mwaha kaunda hata waliva en avance ili réserver les problèmes za hao donc wakati yo ye fédération que jakana inu soutient ikawe serikali yava ya mheshimiwa Zali haukaya au yeshe les Zambavi haba hainu alhamdulillah ya serikali ya mheshimiwa Zali ngeshangiria au la kanti la preuve en est que vanurlio vanu ngari huntia naonda sina president watu Mwenyezi Mungu ajombariki ili zinzo pia haukaya inu de beramu ya hatu nderulo vanu ri defender abonge vanu juzi vanu ri renouveler la contrat hatu omahaunu rifanya ha 40 millions ya ha contrat hatu ndasina fédération 40 millions l'année. Donc marhaba mjabo haini mwana mkomoro haisahara mbua shati kanzani juhuli hu karma evolu special ya balai mhuyo wa daula hawasili harma mjwa ya unta uskale wenu ngaboni saukaya akoi ya lahikiwa mhuwa daula ketina mpaka upande unungo fikiri juhuli hu ukabazima na ujumbe mwapanga delegation mhuwa daula hawasili hunu hau represente Komoro Telecom. Bismillah mashallah miuhundira na bahati tipasha avion zima nami na president jamjo subitina de ukana omlahiki wafanywa president wa hatu mheshimiwa Zali njaparo wona wala njaparo wona harmaze tele iho yako henda amfikirikana businga mbio zitia njaparo wona heli ya tukuziwa heli ya tukuziwa alhamdulillah amfikirikana aba hainu yensi ngendono kwangayo ngendono rambushwa ne dunia wanronja bo hata harmu ya vyo borakaya wanroso do rumiza komoro wakawu ujibiwa halisi ukaya une qualification historique wanadamu pia wazijwao abonge furaha rikanyo rijibiwa heli omlahiki ralahikiwa hamwiso Omar Abdunga boni saukaya emwa daula hakaulahikiwa milahikiwa mili lejola leo hakaulahikiwa habakaya hakauja ha represent equipe ya Komoro holorji qualification ngaboni saukaya hakaulahikiwa habakaya inde makamu raisi wahe umoja wa hizi nchi za Kiafrika fikira zinzo mbili ngozi unganyo no wazamba au harmaze rezo sosi. Ay Allah akbar yo karnaudiwa zaukaya mheshimiwa rais Zali nge makamu rais harmali kungumanyo la shi Afrika yoi anfikirikana itia shi wanotiena ula umlahikiwa walahikiwa kabo hamande hilizo hamba milahikika na daraja bila kwa leo ndo handa lokali fi harma Coupe d'Afrique arditsena ula president ahundisha ukana haya daraja harmae Afrika donc abo haisho alhamdulillah zinongozi virinro mlahiki uviri henamna ya ikao karjaparo ziona Mwenyezi Mungu njailia wanawanu wa utukufu wa raniki wao Mwenyezi Mungu ajalie ruoni sehotera rende hata hule na ni mleo yiho jo ngombeani nje mrangaria rishangiria ekipo ukaya inunde beramu ya hatu ndi daula ya hatu wandu wana hatu ande maisha hatu marhaba menji arimshukuria wao ni nyinyi RSM13 Facebook FM wa jeheliko wananyasi wa taratibu ikao redunganda sinao hujavanu ngari mshukuru yaoni ezila jitihadi mzifanyao mtsongesao wanadamu pia wanu walio wajue zibirahu Kameruni Mwenyezi Mungu jaliao ushinderi mshinde mwa au wanadamu wengi ngwa una le pupa la ujue zibirahu Mwenyezi Mungu jaliao kaya mshinde mwa nike maximum ya information ikao wajua lejua jiviza ka Komori ndio na furaha ya equipe nationale ndio qualifié pour la première fois à la Coupe d'Afrique. Maraba mjini makatiano ngarjende na uhadisi ni rais wa ile kungumanyo la mpira wa mdula Komoro bwana Said Ali Said Athman mheshimiwa bwana Said Ali Said Athman ngarjo rejei banu ili hauhima banu rihadisi nasina ye rais wa ile kungumanyo la mpira wa mdula Komoro ikao haraba ujumbe wa wanajana Komoro asante rais
Asante rais ngaru kabisa obanu kwezi jeria disina na rais ngo jundo harma mji wa Yaounde harma nchi ya Cameroon na wendo wa bale delegation yinu haba ka wende rais wale kumanyula mpira wa mdu la Comor ye holiho nga uhunu rangudu skwa juzi rudunga na rjahunu ngo rini kwa hadi ya ukaya zila ndongoza huwa na jana wa Comor hisangizo tayari ukaya wendo wa ladhimu zambe da wende rais wale kumanyula mpira wa mdu la Comor Janzauni nilizando le suala zimuzibwa zangu nasijana. Duana jana ka zenongoza uruhusu wajikingie warengefunga harma Coupe d'Afrique de Nations husuzana husu bala za conditions piangizo reini bala. Afikiri mana Rashida Rawasuli bano harma competition madaino ikawa za kweli ondura kaushidana nao yani wakama favori yani onduko joka urilinda yani harmaze match za qualification. Donc afikiri kaya izo hazi zinji zafanyiwa izo wandu rakabadzima maana maha wakufanya hazi ra wandu wa federation wa comité exécutif ra Turkia kaya wata rajararengaye mamlaka. Donc afikiri kaya ze conditions zi amelioreha hamsanja tena wahe jaula wahe serikali. Donc afikiri kaya izode za tongeza rashidana na kipu hama Togo au Egypte Kenya ikao ngona nchidana si ngona experience na si ngona majuri wao warao rondani robonze mana wao sinazivundwa hizo hatondani shangona football professionnel wao. Donc afkirkaya ze conditions zika réuni ranguye campagne de qualification ya disa hata umonda baha mana de namna yoyo ilazimu hada Rashidani dasina kipama Gabon au Ghana au Morocco yani rikarma les mêmes conditions abo préparation tout bon ifanishi Arabie Saoudite de conditions pia zikaroinisha ze problems za huwa de kao bon kujari tusha siche au tushe kipuza saya tanga wakawa tushe wana si ama Côte d'Ivoire. Donc en fikir kawa bon donika confiance resta furu wanazijana mana warone saujisa. Donc ngojufanya zitadiza hao hatarwasuli ngamfikira memu wa daula hamda utwali banu jonjia shami na swala la mwisho na kanza ni uzise haukayanga bo unisa ukaya ye groupe l'union des groupes de la mort habakanga tuka ubana gabana sna e Maroc ye Ghana e upande unungwa niso efikira inu haubongo niso ukaya izo ndabo sida groupe de la mort zokoli yo groupe 0 ngarombao kaya matcha hele mfunda ruda sina Gabon ifanye resultat njema manabo deja engeri tsoihura rukana da hati ya ukarme mame 3e batsina kari rezambiliza daki abungabo analyze raifanya bo bedio tindrabo haukaya hata rais wa ile kumanyula mpira wa mdu la Comor bwana Sedatman haunisa hauraji ukaya rake namna haunisa ukaya machine kari chindi mwana maidarusi ngamjundo banu na mina we haukaya we mtangazaji renge amviori jabanu makatiano we muwa daula Colonel Azali Asumani nguwasuli harmweshi wandashino ili hauja yaone wanazijana haukaya kala wakati hata Komori entraînement mwiso ya wana jana wa Komori yo hoenda harmwisho nda champira cha malozini hata leo inu ya jiunra wo honga zijani ngado amba ukahundu gajana haukahundo mangani amba ukaya lazima naone wana jana engo fikiri jele swala hili. Marhaba mwana mamesmer ndani dohili wa madeli wa zonesa marjoka rais wa daula bwana Azali Asumani oide supporter wa mwandu wa ekipi ya Sudakant evenge haruma machi tarehe hamada zinu joka endelea ukaino handani amadeli zambao rikalifio haruma ye kan evenge ke kadajujwa ulala ikamuhimu ya jionde hunu ya hundi haruma inti ya Cameroon woskwale uyo de akaunti ya hunu evenge hapo hizo nango ikawo wandu wazishukuri hadani da si wa Komori evenge rikaze nana zenti kawo dunga weza ndongo zino ziendelea hunu Cameroon yauka waonoka ye rais wa daula ya Komor ngemengoni mwa rais kaungwa kwa ujihunda haruma zenti sabuhozin evenge unudwa katika uo ye rais wa daula ya Komor bwana Azali Asumani kaungu njio haruma ishiwanza shampira ikawo do maendelea wo ye entraînement au squaleo ikawo rangu dobo sakumeno mwijani ngarjamba 17h lera ya Cameroon ikawo yo 17h lera ya Faransa yo 19h lera ya Komor ikawo dabo watezaji wafanye rendezvous ya huja hunu wafanya entraînement ya hao rjamba public yauka dunia pia ngejiunda hunu venge hizo nongo za shule ikawa ngarwa nawe muwa daula
hasa hada wa hogarini hajana ufanya sentosa zahe wenge ngarona ye mwaye daula ikao ngarona hawajau ngarona mawaziri andi swasila ukaba na Ahmed msaidie haisa wasila ramashwanda shino waziri wa hiza barzandani haisa wasili bwana Fakhreddin Mahmoud Mradabi na wajao waziri wa hiza barza sport hawasili ngarona ambassadeur wa nchi ya Komoro harma nchi ya Ethiopia haisa wasili avange ngarjo subitira ukaya ezerogo zirengo menomili na vanu zamba ngarona muwaidula Colonel Azal Asmani hadungana nemrumshahe bibi number 1 wa nchi ya Komoro ngwanjia harmashwanda shingariona rais mzamani wa ile kungbani la Komoro la mpira wa mdu bwana Turki Salim ikaunde mrikao hakaza lebela saya ikaunde mrikao hakaza lebela saya la ekipu ya Komoro ngarona directeur technique ngarona El Haddad manager general ngona furaha habaka muwaida ula haisa wasili harmashwanda shino hapo ngarona protocol rengo menomili muwaida ula Colonel Azal Asmani ngodona hadisi ni rais wa ile kungbani la mpira wa mdu la Komoro bwana Said Athman ili haumuzisa ekaiza nazi sangizo tayar za la dimuru ngarona chef wa delegation bwana Adolphe haisa hadungana no ujumbe ngarona mawaziri abange ni wa Komoro mjunda wa hamwe dunia zerongozi rengo haimyono mili hauke muwaida ula hawasili hunu yaunde uskwale wenu ngarona bwana Turki Salim rais mzamani wa ile kungbani la mpira wa mdu la Komoro ikaunde akautsenga enzi yainu ilio wananya kina Said Athmani wajua ibire hawasilisha Komoro harma etarahingu inu garjo munisani yakaya harmanti 24 zisanga zijundao harma yenti ya Cameroon ili hauja waonilie kopa zimgarionao mwana wa muwaida ula mwanamshe wa Colonel Azal Asmani haraba ujumbe unu naye ngoni Hamza Zahe ili hauja wanise furaha ngarona directeur technique Jamal hanika muwaida ula mhono ngarona manager El Haddad hanika muwaida ula mhono ngarona muwaida ula Colonel Azal Asmani habwe matso habwe mashishio nge entraîneur wa equipe ya Komoro Amiru Habudu haisanike muwaida ula mhono muwaida ula ngina furaha garuna Turki Salim ngujivi wa kabisa bwa Komori ngujivi wa bwa Komori hawakaya omda ya ulima mavuna tanu leo ya ja naunga jouja garuna bwana Fakhreddin Mahmoud Mradabi waziri wa hiza barzandani wa nchi ya Komoro garuna muwaida ula Colonel Azal Asmani ngoni mwa Omar Abdou directeur commercial wa Komoro Telecom ikao ngoni mwa partenaire officiel kanaudi wa hydrocarbure bao kwa tina fumbul chashi harma imede lusoni ya ekipi nationale ya Komoro garuna El Haddad manager general ngode na hadisi ni rais wa ile kungbani la mpira wa mdu la Komoro ili haumweleshea garuna rais wa ile kungbani la mpira wa mdu la Komoro haruhusu muwaida ula Colonel Azal Asmani makati ndanu wayo garona mwana wa Colonel Azal Asmani mwanamshe haraba ujumbe unu ili hauja harmeshwanza shino hauoni saifuraha makati ndanu wayo muwaida ula hauraba ni manager general hauraba garendele au hakaya muwaida ula mjokana makalima hareme mpira haunika WhatsApp haji ekipi ya Komoro ngamona uzenseho neze furaha zilona wanajana wa Komoro garona kapiteni Najim de anika muwaida ula mhono hadani ni makatiano directeur technique wa ekipi ya Komoro na ndi mwenye si Jamal ngodo na ufanya ya presentation hauruhusu wanajana wa Komoro watengele kabisa muwaida ula ili waishie zinyasia ili waishie ze conseil ili waishie makalima marafu ya joka wafai mfumraru kabil usiku kaungalinda ushinzi bwa Komoro garona Kasimu Abdalla mndu wazi wansabu ngwendo na ufurahi nene muwaida ula holiho lejola leo ngujuhundu harma omji wa Yaounde watawaji wa ekipi ya Komoro mndungu wono efura waloniyo mndungu wono zenseho walonizo hapo yakaya lejola leo muwaida ula hakahuja ya wajumba habari rahaye mfumrere jaja garona
wanajana wa Komoro ngobanu ngonika premier dame mhono ngonika premier dame mhono ikaw premier dame leo kadeta weche shahadungana ni muwahi daula ni mwana mshe na baadhi ya mawaziri wa nchi ya Komoro minhum bwana Ali Msaidie wasili Fakhreddin Mahmoud Mradabi nani waziri wa habari za sport waraba ujumbe wa ile jula leo wasnaudi waza ima sponsor wa equipe nationale muwahi daula hata Haimon Nyasi Hamza ikaunde photograph wa equipe ya Komoro warenge foto na una muwahi daula foto ikaunga duka tarehe muwahi daula waende yataha Hamza yarenge foto nena WhatsApp haji wa equipe ya Komoro ikaule foto linu ngaljuka tarehe hufungwa muwahi daula haba yakaya rangundu wakati lekungumanyula mpira wa mdu la Komoro la tsengwa hunda leo ndo handanira hunda bahati ne bisimila riwasili harma competition ku mjumaze competition za wana jana wa Komoro Manyasi Faiseleman ikawo ngaru jumwa bene ukaya etoma ya hanyungiyo hufungwa wana jana pia shemna jana wa Faiseleman Coupe d'Afrique inunge mlinda kabisa holihonde zensabu njema yazifanya harma nchi ya Belgique entraîneur Amir Wahabudu ngario nao dhamana jimla wa hatu bwana Yusuf Ali Bura mwana Maidarusi onti pia waraba ujumbe ngario na mzo hatu Turki Salim mbaba baluana ngoda wanike mzee warengele foto Mungu hisi emotion iliyo baina ya mzee wa hatu Turki Salim mashallah wakana moya zionao zinze jiri leo mashallah Sedali Sedathman rais wa ile kungumanyula mpira wa mdu la Komoro hahimi usoni mmu wa daula ngarona emrumdu hazi wansabu bwana Kasim Abdalla ikawa msabu haji mzamani wa equipe ya Marseille Sidi wazi ukawaja Rafidin Abdullah msabu haji mzamani wa equipe ya Marseille ngujundo wa mwisho ndashini Ali Mohamed Abdalla waja msabu haji mzamani wa equipe ya Marseille abange experience ilo na wana jana wa Komoro gajuja na marunda harma zima chindar muhimu ikao gazjoba kitare hofungwa nchi ya Komoro rangole machi ya mfumdaru waswile machi ya mwezi 14 nane machi ya mwezi 18 shanga nomba Mwenyezi Mungu kaya machi jukaya mwezi 18 iyo formation jukaenda rajifainie she qualification ngarju hunda machi ya mwado nane machi ya inshallah taala banu zamba ma photograph ngwajipangao ili hauja wafanye le pija lijoka tarehe ihobeti salam lijoka tarehe harama alaikum manyula mpira wa mdu la Komoro lijoka tarehe harama imalaho ya huwa na wanunti pia haukati ne muwahi daula basi shima lahu yanu pia ngwajuka na mafoto yanu waje wadoni sawa na hao waju ya ukaya datinu lele dati Komoro ya kawalia harama dunia harama le foto ngariona muwahi daula hahimi usoni nene mrumshahe ni rais wa ile kungumanyula mpira wa mdu la Komoro ni entraîneur wa equipe ya Komoro imapija ngaenda una urengwa harma watangazaji wa dunia haukarme shwanza shinu si wa Komoro tidir junda ubanu hasiche cha watangazaji wa ile bara la Kiafrika ngwa junda ubanu de majueri na Turki Salim na premier dame ni rais wa ile kungumanyula mpira wa mdu la Komoro Saidali Sedathman do waruhusiwa warenge le photo officially linu na unao WhatsApp na staff technique na bantu zambao muwahi daula hanikiwa ya triko ya balia nambari 10 ikawe triko inu ngunikiwayo ne kapiteni wa equipe ya Komoro Jamal Abdou ngunikiwayo ne equipe ya Komoro Jamal Abdou garuna bwana wazir Ali Msaidie nana wajao wazir wa habari za sport na bandi ya madepite ikaundo waraba ujumbe wa muwahi daula imakatianu ngorenga ule foto kirasmi imakateni ngorenga ule foto kirasmi ngariona waziri wa habari za ndani bwana Fakhreddin Mahmoud Mradabi hangara ujumbe ili haurenga le foto naona wanajana wa Komoro ngaronao balozi wa nchi ya Komoro harma nchi ya Ethiopia ikao ngarjomba ukande balozi wa nchi ya Komoro uhusu umoja wa hizo nchi za Kiafrika ngemengoni mwandu ikao ndo nikoshoba hashini warengele foto la vidi ngaronao mwanamshe wa muwahi daula Colonel Azal Asmani hapara ili hauja ya nise furahain ngarona makatianu bwana Omar Abdou directeur commercial hapara ni muwahi daula ili haukantine na warengele foto kirasmi linu bwana Omar Abdou directeur commercial wa Komoro Telecom makatianu El Haddad manager
manager wa equipe nationale ya Komor hahimi nena mwanamshe mwana wa himu wa daula Colonel Azali Assoumani ngaro na zentseho ngizona na jana wa Komor kasikao namkena toma ni mrishi yao namkena toma ni mrishi yao ya ukaya wana jana ngwajuri baila marunda bwana waziri huma dimsaidie karjajo huwa na vanu kakari hushi la beshida kanzima shana rtoe fatiharansi amin 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 alhamdulillah. Bwana huma dimsaidie ngao miongoni mwa mawaziri kaunde mwarava ujumbe hauwasili harmwisho wanza shino zendogo ikaunde muwa daula ya mwambia ni harmu ya wakati mwaka ujao no hindi amade ilu juao rais wa daula wonde imamu hatu abo hoja hunu habalia ze dua za wa Komoro pia uja hunu Cameroon uja hunu Yaounde uja harma eshuanza shinu majuero alo vanu walo harma dauzo aje yabalieze dua hizo aja wabahe kamgo abenze eshe warashihunda ata ewa shiorashihunda rangubala shirudishi ketu. Marhaba menji bwana rais wa jamhuri hapa alimsaidie ili hautsangelia hula vahe alimsaidie lazima yaishile muwa daula Colonel Azali Assoumani abungela shaka fihi makatiano ngario nao imapija yandisendelea muwa daula hapa serikali yahe kaundo mrava uskwali winu ili haurengale foto la tarehe na waja ukajadiwa za rais wale kumanyula mpira wa mdula zamani bwana Turki Salim kajadiwa za wajao rais wale kumanyula mpira wa mdu ulio makatiano bwana Said Ali Sidatman au kaya mafoto yanu ngaenda uhadaraja kia daraja kabati utodiwa ziba au kaya mande na mobiani linu foto la tarehe lijuanziha tarehe ya ekipu ya Komor abonge haini mzimar mashallah. Makatano riparo ane chef wa delegation ya ekipu ya Komor bwana Adolphe ngamfikiri kambo se Adolphe ngenazorambia directeur sportif da kanzima ya kuyahimu wa daula hunu huyo noja ukaya toi haja. Salam alaikum. Oui, ça nous fait plaisir que le président de la République vienne nous donner de la force. Surtout, c'est ça. Il est venu nous dire un petit bonjour, un petit fata pour nous et ça nous touche droit au cœur. Et aujourd'hui, ça nous a donné un peu de la force. Directeur sportif, on jana wa hisango tayari kabasi atampatambu hokaya mfumraru ngarindo rashinde gabo. Inch'Allah, non, l'équipe travaille bien, on s'entraîne très bien. Bon, c'est vrai qu'il y a eu le petit problème avec Nasser Chamed qui est blessé, donc on l'a remplacé par Djouja. Mais Djouja est bien arrivé, donc ça va, ça se passe bien. Pour la première fois dans cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, quel message d'espoir, quel vœu pour votre jeune équipe qui est tout bleu dans cette compétition? Cette équipe-là, comme vous l'avez dit, donc d'abord, nous on salue les efforts qu'ils font. On fait tous les efforts pour les accompagner et les soutenir. Comme vous venez de le dire, c'est la première fois que cette équipe est qualifiée dans ce cadre-là. Donc, ça nous a démontré que rien n'est impossible. Donc, mon déplacement ici, effectivement, c'est une question morale pour leur dire que l'État comorien, à travers moi-même et la Première Dame, nous sommes derrière eux. Et toutes nos prières vont les accompagner pour qu'ils rentrent au Comores avec de meilleurs résultats. Et aussi, j'aurai l'occasion de le dire, mais aussi remercier les dispositions prises par notre pays frère, le Cameroun, pour que ça se passe dans les normes, ça passe parfaitement. Donc, on sait qu'ils soient à l'aise, ils sont comme chez eux. Donc, effectivement, le reste, ça reste à venir et on va le voir, les résultats à venir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Marhaba menjamani hili mwaishilia watangazaji wa hili bara la Kiafrika wakana bandi ya masuala wakauzisa mwa daula Colonel Azali Assoumani haukaya kwa jumla she uskwale wenu lazima umuse masuala ili mzaze wende nambari 1 wa ekipi ya Komor sawa washiri hunu leo ingawa jidaka nzina kwezi
ngoishio mzazi nambari wanamba ukaya arimruka dote de zamda ndoraza kumzamini ize muwaida ula saba zitosha. Mashallah, mashallah, mashallah. Avonge makati yanu garjo hendelea na udunga. Makati yanu ngari hadisi unasnai raisi wa ile kumbanyo la mpira wa mdula zamani bwana Turki Salim legao la mwando walikaza Selinudi Jakabuli ngojihundo harmenti ya Cameroon zila tabiru wakauziona leo ziwasili efuraha ngioje haukahini mwana mkomori ngojimo huzi sahili ulio harmali jamfamulahu bwana Turki Salim kwa kabati tabiri zinu bwana razani sarangu hale natika hamini ya ukaa barua Suliban shana mkira dimabia ni Fran Lonio d'abord l'onamo et projet na andisa na minu wanama husundani wa Marseille dani wa Marseille wakaundu ngari njiar mwemidi ya Faransa rirengo wana yondo wakati wakumuru wakabila tabiri shamtu mambia ni banu harma umji wa Yaounde lio banu watu nazaliwa mizame uliwamba tijua mo penge kama mtu zoni ukaya ngami fier très fier hapo na undi ya Cameroon he projet naifanya atara Suliban penge ngam remercier rais wa dawla ni gouvernement hapo ni ke heshima hii njiar mshodeni. Marhaba menji abongezele randa zinu wizo hamande heli mwaka uzidunga ringas junda wa harmaishi wanda sha mpira wa mdusha mji wa Yaounde malani kao emuwe daula Colonel Azal Assoumani hakahuja ya wana wa Komorize radhi hakahuja ya wanike umhono mme hakahuja wambe ukaya ye Komor ngio harmai dunia shange mnidaoni ye Komor ngio harmai dunia shange mnidaoni ili imakati danu wayo ngarjo unde na uhadisi imakati danu wayo hamande heli muna ongariona waziri wa habari za ndani bwana emuwe daula Colonel Azal Assoumani vanuzamba haisangu reje harma e magari matukufu yahe ikaungu jopashi harma garianu ya reje harma e hotel kirasmi ikaunde yatanishiwa ili hauja yavumwe leo yavumwe maudu na hulio ndeza habari za Parisa ngemkunisha ukaya emuwe daula Colonel Azal Assoumani ngujola hikiwa hawemana unro ili yaende yake harma turbine officiel ijoka honde sa zentabo osko maudu haukaya ye kudamvoi officiel ngajoka osko maudu ikao ekudamvoi inu emuwe daula Colonel Azal Assoumani ngujoka ushwanzani shampira sha Yaounde nena raisi wa henti ya Cameroon bwana Paul Biya ili haufanya ekudamvoi emakatiano ngariona ema gendarme ikaundo adhaminishwa hifadhi ya emuwe daula wahisa warenge ziazma za waladhimu na harma eshwanza shinu ngamona takriban magari monsi maidi mararu mane matano marandaru mfukare wasnaudiwaza magari yalo bonze deraba emuwe daula lejio la leo idi hahuja wa mwasudisha harma eshwanza shinu wadunge zentraînement ikauze entraînement zinu ngazjuru husu wanajana wa Komor wajishinji yao mana unro wafanye entraînement ijoka jadid ili mfumdaru ijao waje wagabili enti ya Gabo ikaw enti ya Gabo inu garjo subitana bukaya inu tikipunya ngo harma baraki Afrika cha wanurta bwana sina harma match amical harma enti ya Tunisia na sirta buha hata kwa hata abanga garjo subitana bukaya oskole winu inu bahatin kura ihunda harma eshwanda shampira baisi da kanzi mawaziri wa habari za ndani bwana Fakhruddin Mahmoud Mraba ngwambukaya aride garingal roha kwezi le garingal roha kwezi ngudungole gari abanga karna ushindari msuali haukanga mona makati danu wayo magari haisa ngaruhao garone waziri wa habari za ndani haisa ngunjo garini ili wadunge emuwe daula Colonel Azal Assoumani wawasili harma eloteli garona raisi wa ile kumwanga mpira wa mdula zamani bwana Turki Salim garona watangazaji bandu ya hawa ile baraki Afrika gwajinra au harma parking ya eshwanza chinu ili haudunga babo na babo entraînement ya mwiso ya ekipe ya Komor mwanama idarusi ngamfikirango se zelogozinu huzidungu hawa mana ondo ya analizi yao ngiyo chekos
Marhaba mwana mama Smer ya madeli analize ifanya duka mpapira shinda rambua riono mwaswili wa rais wa daula harumashwanze kwa madeli ya entraînement kwa leo ne heli zemedia zaka zijiunda uhunu na namna kaudi heli ya rengwa ani ndongo ikawo karina ushinda ziswifu itodo toka ndongo za virando haujimlifu evenge ndongo za shukuria ngarombo mngu rilawe hunu Kameruni ureje Komori hana tijanje inshallah ikawe objectif ndio ama rais isolera lo different ngabo ilera ilo na Faransa ngabo ilera ilo Komori engo fikiri emachi baina ya ekipi ya Komori na ekipi ya Gabo ikaonge jukaendelea hono haruma mji wa Ezi yaunde emfumdaru kabilini joka tarehe 10 mwezi lononu ngejuka sabiri lera ya hunu yaunde yani hunu Cameroon ikawonge joka sane lera ya Komori sibaitena yonge joka sabiri lera ya Faransa maana hunu Cameroon na Faransa zilerazo sawa. Mashallah. Upande wa entraînement mwisho ya ekipi ya Komoro ngo yoloje ngo tayari zempade jonti pia serchamezi holio ya entraîneur wa hatu walisaka ya blesse no na mnaraona majori bala wa na motivation ya za kweli deja ye presence ya rais wa daula harumishwanza shino afanya iwa motive evenge ngarsina toma ya he masuruda wa hatu wa ekipi ya Solakanti ya uka uongwa wo fie ya ujawa wanilie range ya mrututu ya hensi ya Komoro tibai hawajau ya huja wa timizi yeshewe kawandiswa shihunda rangu deze machi eliminatoire atejoronda baikao zisazandiso la harumwa magazeti menji ya uka ngabo wanazijana harumwa zekipika ungazirenga ufumvunu wajuka utundwando ne dunia kamili ya mpira wa mndu mengoni mwao nga harumwa ekipi ya Solakanti ngabo El Fardu ngabo Faisal Emani ngabo Yusuf Mshangama ikawa harumwa zekipu za hao ngwa wali yao haruma ya Europe ya hizo naziona haruma magazeti yaliyo hunu Cameroon hizo ndizo waziona uko na jana wao waundu wa pipi ya haruma ekipi ya Komoro haini gazeti lo hunu la wao yabo lazima ngalitugobalia El Fardu ngalitugobalia Faisal Emani na Yusuf Mshangama hena mna ikaunda zila performance kangwa unizo haruma zekipu alonizo daraja hese zori lonio inu evenge kaunga wadungwa na watezaji wa heze kipuza sasha ngatodwa onesa haruma mipango special ya hatu inamna ikaundizo zila wao haruma zemedia zambali na mbali ulihunda wewe ulamlaiki ikaundira lahikiwa rangude mfumtsano ra waswidi hunu hata leo hukaulida hukarlahikiwa mlaiko ikaungo tarehe zoni swando kadeli yo rais wa daula zoni sabani oka Cameroon nunsi wanzani wananya benge humrengo ndo hunu rangude ekipi ya Solakanti omjia hunu na na delegation ya federation na na zemedia za Komori kanga zijiunda hunu jerikaze no squale we rais wa daula yakadungana na gouvernement yahe wajihunde hunu alal hakika wafanya ako ikaungio tarehe benge zorongo za ushukuria pronostikia ho contre Gabon ngo fikirije contre Gabon minganrengo ushinzi wa ekipi ya Komoro hamabi maili kwa hata harmazi analizi fanyisha hao zionisa yukaya Komoro ekarto shinda ya contre Gabon ifanya match nzima harmazi match mbili zabaki ngarjo jikalifie harmale deux premiers le swala linungo liungani holiho wemtaalamu wa sport hudungu coupe d'Afrique zinji hudungu phase éliminatoire zinji nukta neizo harma coupe poule ilona kipune zoru sumruha timizi premier au deuxième oui ene mrujo honda nukta nne haruma ze match de groupe ikawale ze match ndaru yabo yongi osuri hamru qualifier soit deuxième ou troisième na RC Douaze yauka ema 4 meilleurs troisième ngwajo qualifier haruma ze huitième de finale holiho uzukule swala hilo ngebidi wa Komoro wa ile yaukaya haruma ze kipi kaunde zuka ujikalifie ngajo ujikalifie kipu 16 yabonga bajuka utsawa kipu 4 stanganye yabo haruma ze kipi kao ndo elimine watushinda watimizi premier na deuxième yabo haini mru kaunde yafanya natija njema ya timizi troisième yabo zenenga zorengwa yabo Komoro ekari timizi troisième na sirfanya nukta zilo jadid ngarjo qualifier harma huitième de finale ya delio delio mana hama delio machi ya mwando ngarombo mgori hunde manapo sisi yodomba bane kawo rifalu kude machi ya mwando jamfano ya machi ya mwando ya hize machi qualificatif rala wana na ushinzi ho Gabo Togo agolizima kwa hata ikawo iribuli ya njema hataru wa Sulibano ebenge machi ya hatu ya mfumda rija ukontro Gabon iyo machi kawo ngiyo capital ngela dimorila wane na ushinzi au tsahari qualification ike twama njema haruma ze machi joka udunga mana madeli orela wana neze tudandare machi jao machi jo udunga abo kontro Morocco awe jo udunga abo kontro Ghana
rela wana na match nul yawezo 4 points abongi ona twama ya 100% ya ukalifia haruma ze 8e de finali ikaweze grupu ngizo haruma grupu 6 ngizo grupu 6 yani grupu yabo ngabatsawe ma ekipu mbili wakalifie direct izo kipu 12 alafu batsawa kipu 4 zema katime ya 3e deli wangaleze kipu 12 ende yake kipu 16 au shindani ya 8e de finali Gabon mkunicha ukaya ngo tukauja wenji ukaya ye frontiere ya Gabon neti ya Cameroon yonzima ne Gabon ngaunisa ukaya iforede hawinji ho yaunde ukaya inde match de qualification hatu contre les Comores upande nungo fikirije ba ouais frontiere nzima ngarjwa ambasiri lo Faransa ukangio hama Faransa na Italia la wazima na Swiss ebengi abode heliyo ngwa joja hawinji mana yonsi majirani sha au hosoni mwae supporter kwa wode 12e home sharti dwazo karuma ekipi ya Gabon wakawa na tabu wenji ya ukahate hoteli wajili ya hunu umkinishia wakaanza warohe kwa kwanza wabaki kabla ya ujua sule hunu wakatabu ya husueze prime ya ukazja kaza hisa za validewa kwa kwanza wafanye voyage waje hunu ebenge hizo pia wakatabu zinji ikawatabanga zexisteo haruma effective ya hao e meilleur joueur wa hensi ya Gabon ikawu julele zina la Aubameyang ikawu itsabar ekipi ya Arsenal première division harma hensi ya Angleterre hables kana kauja harma tsabozi uparsa Aubameyang ha testewa positif ye aho warakanyo ile ikawa dosku akahuja alafu testewa positif ikaunga volemina wahaka kabula yabo zamani wa ekipi ya Marseille hadutsabu ha Marseille makati anungu tsabu honisi aruma championnat Faransa awaja ule minange positif twamangi onde mefu Aubameyang na lemina ho tsabuha yemfumda rukabile benge ma meilleur joueur benge nongoza yani yotsi nje mahombele yambi umkinisha ukata kwa na WhatsApp hema cha ukartujua maana bale inadingela dhimu yambi centre 7 jours ngerudi ufanye test wone kanga we negatif ngewa ujwa urenga fumvarma zensabuho ebenge abo donesa waje ukanga abo mtezaji shatimdo azeshe simu mashuhuri wa ekipu ya Gabo ikawo hata kajarengwa haruma ekipu nationali hasibabu ya ukatabu ikawo ya match ya Twitsabuha wakati kao bakaendelea hizo match za journée FIFA mwezi wa November wa Vira ikawo haboikote match hiyo kaja kanza Tsabuhe match ya mikali baina ekipu ya Gabo na ekipu ya Libi ebenge kajajivia ye coach wa hao ebenge kaja mseleksione ikawo joueur mu ya hansi tarehe maana Tsabuha kani 2 ndaru haruma ekipu ya Gabo ikawo yotsabuha hiyo Turki ala mwiso wajua polemika ukabura jwa botasi haruma ma journalika onde aliyo hula loteli ribuari somo rundukanga makalima Roger Mila ikawo Roger Mila ngarjwa ya ukaya umrumu wa mpira wa mdu haruma ensi ya Cameroon haunisa ukaya mengoni mweze bordeli zilio erabisha itilwa haruma Coupe d'Afrique kaitirelwa dezenti za kiarabu wajiunda haruma le bara laki Afrika na mengoni mweze ntizinu ngabwe Morocco hasite na Egypt izengo zenu zitongesa watangazaji wa dunia yangu alaumu Roger Mila kaunitudwa kati ya ladhimu ya polemiki kama dainu ezengo zingo sikirije izo kweli polemiki ala wandu ikao kejaji watangazaji wa Julia wa Faransa wazionesa bonsha vanu upande wa husu ezantenga jamba zenu ya Afrika du Nord yani huno Maghreb vala Egypte, Morocco, Tunisia, Algeria ngarjamba hususama ndizo hamba upande wa Egypte na Morocco ikaudwa kana swala lino inutianda nishangareshelea yekani yakaladhimu endelee huno 2019 ikaendelea Egypte sababu ya ukahuno kwa Jakapre ijawa jawinu endelea wa mahaunu omweziri lono uno awaja wakaya harara hosoni mwa ila organisation na ila ya ukaiba Cameroon kwa ongwa wopre ya ushinda wala ikeze nsabozino alafu yetu ama ikande mefu eze nsabozino hoshinda ze organize wa uno shaende hata wafanya ze juhudi pia no itirudi rengwa iro hamfano ya 2019 yanda Egypt ikawa vandu wandu wakaulinda ya ukaimya uno mwa swende Egypt au Morocco ebenge de mana Roger Mila yarongwa mbabi makalima ikaukajaji wa wandu wa hizenti hizo na haruma ya dunia ebenge ngarjoka Roger Mila wa istari mzamani ikaungarjwa hansi tarehe haruma mondiali yakaendelea 90 iho Italy kawa ekipu ya Cameroon wakaendelea hata quarto finali nakatanu karna ujwa ulaha na ukayanga mwanamshwatu wai harenge soko harma ze reseaux sociaux yenti ekipe nationale ya kahuja harma enti ya Cameroon mwanamshwatu wai toi hariwa silibano shakabia raja kari mwisema sala ngaranzor mwisele jina lahe no mjini ya zalo nezerugu yafanya harma enti ya Cameroon. Assalamu alaikum wa Komori. Assalamu alaikum wa Komori mwanamshwahanyu mipawa Armel Silva omjini nyumadza ya Bambao ngami hunu Cameroon harma misomo ya master ya interpretation de conférence ikaya oyo bourse ya Union Africaine. Hujitolea kabisa ili uonisa ukaya ari
mru mzima yoja ukalifie wandu 25 saruko ikaundu wazifanya wakomori wazioni na wao beshila maraba menji pale unungo fikirije ila namna ikaundu warenga ekipu ya Komori yetu wajaoni. Mimi mndu wa mpira mana alhamdulillah sonza sabusha mpira wa mndu wa hemdu msheho Komori so mndu kao si hanzo mpira haku wala furahunde bahati kayao Komori kalifie hamwa competition hamandainu unokana ngebidiri representer Komori hasutansa representer mndu mshem Komori yahonyisa kabano mpira unswa hemdu mbebasha tem mndu mshem Komori ngehamwa umva mpira un tikanza njuye hamwiso ebanu wandu wa Komori walohunu maksudu harma omji wa Yaounde ukanga joka ya dualanga wa Komori nganywenji kabisa ubo ngamtsungo jihunda watano hausita wala ikauli ramonani ensu equipe nationale akawasi hunu Yaounde. Ewa avo ekambo wa nshu Yaounde waongo hama takribani wandu 6 mfukare hamanda mimi kan nshu Yaounde tasiwensha mwe sud-west kavorenge ama zilazina ningira kawasuli hunu shari jari sanganyi hunu wananyasi wasa shadwa manjindale hunu Cameroon wandu kao wafanyo hazo na zoni wa nshu ngasama wandu 15 honda shiri mana unga ndao wana malo walio ya Douala wajora ngari ya bikia mwezi ntavu wazi enti ya Komori ngeda uno hujara menti ya Cameroon ngo joshinda ngambimba bia ukasir jaunda ngude kumsana shaunga uhunu izamba uhuse Komori husu competition hii. Ewa za kweli wandu ambao kana sisi Komori jahu en tant que touriste sisi wandu lo hunu wansho ambao kana siri jari mpira jari nge ushindi donc ngabjua onyesa manangar aminuka na ekipu ya hatu ngio na eze nchida ya ukana zione se ukana wo waja warempira shaungwa na tulakana waja kimaturist changama aminukana ngabjoni sa ngweka yao kwa jakao zilinda hamwiso ujonika wasia hindi wanawashi hamadawe ukavana zamba ompira nguo na thamani huoni sando ya ukaya ngao mengoni mwa wanawashika ukautava mpira unu ujonika konsei hindi wanawashi hamadawe ikaungwa junda harmanti ya Komori unjini haungwa heziteo ya utavu harmanti za mpira wa mdu hamadawe. Nuguna juanika wanashima bani hangu na nashu wangu dokana watizezi jitihadi bari oneza hundu wana umahatu kana wajisa hali rahanasi no leo dohanda wakawasili hamwa kompetisi hamandainu abunga onyesa ukana hata nasi baishe zinongoza hatu kasulonga dara za kihadisa zila shanga luda mondo hamwa usiku ngazuhenda hamandazinu hamwa kompetisi nasional na international zezi jitihadi shawakazane harmaezi nsaroba ngazo kanga vunameni maraba minji ngampigambo se mwana maidarusi ngena suala la uzise mwana mshahata ukaini bahati nkura ihunda haba kari harmenti ya Cameroon rundu wana zijana wa Komori wa junda harmenti ya Cameroon avongela vima haini mrulo banu ngena zo uzisa mwana mshahata mwana maidarusi. Marhaba mwana Mesmer eme de swala kanta musimana hao ni sabani yauka ngwa kiasi ya wandu 15 wandu 20 wanazoni kangwa junda hunu ngekanza ni joka namna mwajipangaji ya ushinda yani mjipanga namna ya ukanga ushinda contre Maroc wasiri jipanga ukaya vikai hamwe ezintavuho pia zilo hunde logarwa ngaranzao zitereke bazima sha ngaraminuka na batwasha abekari jale oro ndiko mtakambala na hoteli abukana kudarikela haida sha ekisom mtanganywa hatu narangu hali karbo jipanga sehemu moja kati ya shida za mkinishi hawa deplace wao jaunu wengine ngofikiri namna ya ushinda wakaye presence ya masuporter harumaye shonda shampira swada nyimdo no Cameroon hawe kangabo wa Komori wado haruma frontier nzima na nikabujo ukafasili ya ushinda wa jimundi haruma zensavo bengwa tipi achana twamba hususan leo sababu ya mfumdaro ni control Gabon ikaungara mbayo yanda vorendo rakazele bila gayo la qualification alontasha lijibu hakuwe mana tunajua kuna wananyasi waliamua eze ntikaribu na Cameroon mana hata waja hunu wa Komori katujua sha ikawa sawa simu moja rioni sawa na wali contact Slovan ikawa wazima beseka wao ngwa hunu shika wali contact kana masika sio najua kana esu ngwa wana karibu wanzao wacha marhaba mengi hamusu wakazaki oli hadhuru omji wa Garua mjogaroni ndio mjikao ngapiko kwa emachi ya mwezi joka mwezi 18 na vile kama sema emachi ya mwezi contre Ghana bikunja ukaya huenda harma omji unu mruta nazali zukweli ukaya bikunja ukaya ikakuja ranga avion yabo kuna waswidi sayona
aizokoli womsafara mle hakul mana ikamdungure ngotre yoduranza usijerenge yonuwekawo ngejuhurenge usiku kamili goshudi wasumalani awa hanza shepanse machele 18 amwe bidi machele 14 hi juro tomdunziani wamrundela leo atento abili Allahu akbar mana wote msafara ulo mwangu holi honda we nganyaze nchida ukamsafara manduo nganzo na wili tonchashi no singa sinaze nchida hani shijoka yanga shijola lalanze no komori heju mambo hai ni shotolo anga jotola leo hai ni shotolo anga jotola hamwiso ujo ni saifa miao hindi jiunda ni mazabamba wili haula hana makatida lwa tutawe wale salamu wandu wa mazabamba ne familia hangu shautani beslamu hakuhuso ni mwae komori tukaya kwa shida honda bahati wajahunu Kameruni kayavo watishangirie salakanti mananga jua kabanga garenshawa monde ya teknoloji en mahani kaungwalo mijini hangu jua fanze video waere washide wa encourager la majueri washide wa ware mpira haundo washide wajina mavune maikao da uriatsa hao maraba menji abange emahadisi hatu ngarjoendela na uyakaza kifubano haumwishelezana ukangarjunda harmaisho anda shampira sha Yaounde harma yensi ya Cameroon marani kawe equipe nationale ya Comore ngwafanya we entraînement ya bidi hao ikawe muwaida ula Colonel Azalatumani haudungana na bandu ya mawaziri na Emru Mshahe ne mwana mshena mawakala na wajau ye ambassadeur wa hensi ya Comore harma mujaweza nchi za Afrika harenge fumvu harma omsafaraunu na wajau madhamana wenji wala harma nchi ya Comore wakauja wanike owana ye bahati wawanike ye zaladhimu ili haini mzima harmasi ya shida ya tanabahi ya ukaya wano Comore mwanama idarusi enfumdaru kartina sholata victoire haukaya enfumdaru reshinda ya vongar juma mbia nukaya ngasina mafumvu mengo shida na metano harma jana ya ujikalifie harma ze 8e de finale mwanama idarusi ifo victoire enfumdaru haungo noje idarusi victoire kabati ya udambanga rendo rabai alifanya machinidi shangaranza victoire kaudeheli iyo de philosophica wo selectionneur na staff na wachezaji ikawarumi yao namna yaenda waganye jelo konga rijoka hawa jau ekipu ya Gabon yabo bangwarenga ukemachi ya mwando wakazeshetwa ka Rashid Komori babunga rijoka lifejele ko batu likazeshetwa haruma ekipu ya Gabon au kanga rijoka haruma group ya hatu ikangamba au groupe de la mort shaka memu ngabo kipu ikaungwa una experience ya hezentabozini wandu hama Maroku na Ghana ikawandu wenji wa klase ukawa ungwa haruma zone ya Hajumbabi ana Komori na Gabon ibenge abo ra Komori la Gabon ene mrongo mbio yashinde mwananya ili atahe qualification ibenge keti ya machinweli haruma machi ya mwandu hamandaini zedua na sodo mumba representuli test ya Obemenge na Lamini anifikiru kabisa bala mbabira Paris ya ukae umkinisha uke majueri ngwa complete kabati hata harara mbisi bala ngabo jueri mzima Nasser Chamed hakozo sha holi honde zabaraz Paris ya directeur technique wa equipe ya Comore bwana Jamal haronisa ukaya haisa remplace wa Nemru Mrojina na banu zambao iharara ya kana juja ya ukaya ibanu ngujo ibanu kana kahuja rundana habari ya ukaya juja ngujo kamengoni mwananya wasina tambatabu hasuma tabozini na hasa waswidi harma omji wa Yaounde abange nyiwandu ikao nyiwanza juja ikao juja woi haini wakati ya zuba yeto lapia haisa waswili ne ntsiyo inshallah taala ikahazuba ukamiti de entraîneur ngamina yakini ya ukaya ngujo lapia ukaya zahe utsohula ili rijikalifie sidahidi mwana maidarusi ndio mwana mamesmeri kaunga joka juja mengoni mwa watezaji wa Komori kao ani ngona popularity tsaila rumaensi ya Komori wakati kawe listi ala wa juja yatoka rumwe listi wa hitia wana commentary wengi ikaukwaja kawema wandu wengi wakaukritike yauka juja hamerite arengwa tsibai wa mengoni mwandu kao wasimbushia haku harumaye ze qualification yenu ibenge yende hata habati njema tio coach Amir Abdu hamdenge hata tio ubedi hamadeli ya zonesa akaulindwa yaje hasa waswili hasa mujindo haruma ya rudu ya Cameroon haruma wa mji wa Yaounde ibenge zonongo ikao wa Komori kamili ngwazishukuri yao ikao wajibiwa holiho mru hamandoi manangarijoka watezaji wa ekipe ya Sola Kanti pia wahanzi wanu wa Komori uhanzi wa Komori heze juhudi wazifanyao sha ngabo nusu ikao ngarijoka ngarijohamba wa ude mashushu wahe wa Komori Amando ngabo El Fardou ngabo Yusufu Mshangama ngabo watina udwa za Fais Seleman
haruma walobonze ikawo tibai tena ushushu kwa jabure shauja hazila performance ikawa zifanyao haruma ekipu wa jiundao imana Selemani hasati ya mabishende haruma championa ikawa El Fardu hasati haruma mabimfukare haruma championa evenge ya championa ikawa rake jaisa shangarjo hambangio harini evenge ihoselbi ho ikawa diho El Fardu ya tsabu hao bae mshangama uongo wa ekipu ya Genga haruma nchi ya Faransa wa Oktoba wa kanu ikawa zionesi wando haruma nusu ya watangazaji haruma magazeti ya ususu haruma nchi ya Faransa ya ukausu mshangama ngurario majihenda haruma ekipu ya Genga iyo dinamnekao de ya pepe yao haniku kapiteni rangu ikautide sezo yinu sharangu yaenda haruma ekipu ya Genga ngufanya machinjema haruma ekipu yinu shaduka haruma sezo yinu ala hakika idara jasfu mshangama ihe ikao hata wandu wengi ngwamba ukana umkinishi haruma sezo ijao yatsabu haruma ekipu ya nifu ya hajua ningarjwamba Hamade League haruma championa Faransa au Premier League haruma championa Angleterre au Serie A Italia mkomo wajawika we daraja henge waju janyura ndi Mwanyasi Rafidin Abdullah ikaungutsa haruma ekipu ya Lausanne haruma nchi ya Swiss banu zamba uhauniko au kapiteni wajau awajau deheli watezaji wa ekipu ya Selakant ama deheli jimbo la wanyumeni bano la ekipu ya Selakant uka umahando izokweli wa ukweli umahando uka rikalifia haruma yekane ikawenu handani awajau unodomo hawa handani kawe majori wenji wa Selakant ngwa pepe ya haruma za klubu za hao ngabo imani si wajau Faiz Matoar banu zamba ungu pepe kabisa haruma championa sha deuxième division Faransa Faiz Matoar ngarjuhamba wanodwa na zijana wahetwa maleo na maudu maana ula mnaijana ikaura haka jatimize 25 no yetada ya hahe ne vitesi ya hahe andala hakika ngarjoka kana utimize career ya hahe raheja ka ahundu klubu nkuu ya Mwangaji ngabo mnaijana ikawa Komoro kwa tumdhukuru ndono hali si shasir dunga championnat national cha nchi ya Faransa rishindi rimkaze matso ukabanu zamba ekipu yahe ngio mengoni mwa les 3 premiers championnat national cha Faransa ikawa hiyo ndio equivalent ya 3e division harma ya Komoro na de Mwanyasi mwinyi ikaungutsa harma ekipu ya FC Anti mnaijana wengu fanya exploit kabisa na harma championnat national ya Faransa watangazaji wengi na ekipu zinji za 2e division zimkaze matso uka ijokiri mahani kaka tsabu harma ekipu ya national tena mwinyi ngena bahati ya madelio wazonesa yauka mnaijana ikawo yena tekniki mnaijana ikawo mengoni wandu ikawo na vision de jeu njema ikawo ngarjoka haruma ya foto professionnel bengo arahakaja wasuli haruma daraja ya heze kategori za juu hama vala deuxième division au première division shangarjoka yemrika ungena tala yena vision de jeu njema ebenge mnaijana hamando izoti za ushangaza ikaruma ekipu ya Anesi kaungu jihundo ngemengoni mwa wandu ikaungwa wazi wao yauka haini marunda mema ala wa haruma ekipu ino ebenge ngemengoni mwa ikao wandu wa contribute haruma ekipu ya hamwiso idarusi ngabo onisa ukaya entraîneur Arimero Wabudu hafanya fikira njema ukaya kajaranti hata mrundu hazi kaundi ya kaza lebela sa usidio za ukale lebela salinu rikauli kaza rikaiho na sinema jueri haruma omjwa martig omahashihi omahazizidi na 14 haizo wandu hazi kaundo andisa lebela sailo riwao no shondaniho ngabo Kasimu Abdallah ngabo wandu hazi wenji wandu wanuka jawaranti bahata para Muhammad Mshangama yabunge unisa ukaya entraîneur wa equipe ya Komoro ngerekonesa kabisa uhusu wandu kaundo andisa umshinzi uno amadelu amba Muhammad Mshangama ikao ngabo wandu ikao wahiwa mdi wa Zimbabwe surtout makatika yanda hata ya Komoro yakautsabuha haruma championnat ya Komoro ngabo wandu akafikiru kabale nivo ya heisange ndo ya si sha de kinyume makati yanu nge en forme ebenge yo kejafanye hamujuza yauka mruja Muhammad Mshangama ikawa ide mwana Nyausu Mshangama ukange mengoni mwa majeur 28 warengwa haruma ekipu ya Selakant hawajau amadeli wazone sanongo ikawa wandu wazishukuria haku amadabora shukuria holi hodo dumjo wa Salim Turki kaudia kaza lebila gayo la ekipu ya Selakant haruma ye kafune FIFA umahazi zili nansanu evenge do shukuria hawajau hama izo za mirabdu yauka haonoka makadri mruja Kasimu Abdallah mruja El Fardu mruja Shakira Laviri ikawa hafanya mezi mingi atuka ujunda haruma zansabo za mpira hablesuri nziro yaka ya ihunda ngemengoni mwa watezaji 28 watina dwa za mruja Ali Amada evenge dohonesa uka habati njema makadri pia watina dwa za mruja Najimu Abdu ikaungarijwa uka waude makadri tibahi ngarjoka wadu wandu watende haruma ekipu ya Selakantino rango de makati randi solenga fumvu haruma tsabo za haju hamadazini maraba menji karna ujwa udi wa Mwanyasi Kamal ikaonga sivanu na sina
ikao